So, may gabi sa tanan, mga igsoon. May gabi sa... once again, may gabi sa itong mga Diyos. O, dalagon ang Ginoo kay nakatapok ta rin karon og safe ta nga gidala niya dinhi. Kulbaan mo. Kulbaan ko kay mo pastor. But ako nang isalig sa Ginoo ang kanang pulong nga iyang ibutang sa baba karon siya na bala. O before ta magsugod magampo sa tatong ito katong mga ulo. Hallelujah Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon imong ngalan sa mong kinabuhi. Lord, walay sama kanimo kagamhanan Ginoo Lord God. Lord, amo kang gi-acknowledge karong gabi una. Lord God, ang imong presensya Ginoo, amo kang gipasidunggan Ginoo Lord God. Ug Lord, salamat kayo Ginoo sa pagdala nimo kanamo nining dapita Ginoo Lord God nga safe and sound Ginoo Lord God. Salamat kayo Lord God sa aning higayon nga imong gihatag kanamo Lord God. Lord, salamat sa mga kasing-kasing, mga kalag nga naa karon Ginoo Lord God. Ug Lord, tabangin mi Ginoo nga masabtan ang imong pulong Ginoo Lord God. Ug Lord, himo ako nga instrumento Ginoo mo padayag ng imong pulong karong gabi una Lord. Lord, dili ako takos Ginoo, dili ako igo man tungod kay Ginoo masipkat ko sa akong kinabuhi, but Lord, nasayod ko nga naa ka maguban ka nako og imuang mga pulong ang mogawas sa mga babad Lord, ug dili ako Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan imo ang tanan dungog. Himay ko salamat sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus sa among gisalig at tanan. Amen ug amen. So, once again, may gabi mga igsoon. O salamat pud ako sa Ginoo kay tagaan ko niya opportunity nga ni kwan sa kanang kulba siya, but kwan baka na bitang salamatan Ginoo ang Ginoo kay tagaan bitaw ko niya katapos murag kana bitaw lisod kay tindog ko ingani pa ma-pressure na ang pressure, but ang espiritu sa Ginoo maguban og namo dito na mo sa luyo pastor. So, ang kuang i-share karon mga igsoon is about kanang mission of evangelism. So, dili lang mission of evangelism, but as for us nga Christian nga nagtawag sa pagkagalingon ng Kristiyanon, mo ni atong mission mga igsoon. Dili lang kay kami or mga evangelist, parts sa evangelism ang mabuhat ani, but kita nga tinawag ug pinili sa Ginoo. So, ang ato ang teksto na sa Mateo 28 chapter 18 to 20, but first nag-research ko ani. So, evangelism comes from the Greek word evangelizo or evangelion, which means to bring good news or to preach the gospel. So, gospel, it is the good news about Jesus Christ. So, kung giunsa niya pagkinabuhi, giunsa niya pagkamatay o pagkabanhaw para kita maluwas. So, unsa man ning gospel? Ang gospel is kaning good news nga the word of God. Ano siya ang gospel nga dapat natong i-share sa kalibutan. And ang atong teksto karon nasa Mateo 28 chapter 18 to 20. Nagingon sa dinhi mga igsoon. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So dalaygon ang Ginoo sa iyang pulong karong kabutagon mga igsoon. So kini siya nga kanang pulong or si Kristo mismo ang nagsulti is maghatag sa ato ang kanang bitang burden ug dakong kabugaton as sa ato nga gitawag nato atong kaugalingon nga Kristiyanon. Kristiyanon makata. Men ba? So the moment we claim atong kaugalingon nga Christian, meaning follower ni Kristo,
or kung asa, di ba, kung moingon ka Pilipino ka, or American ka. So kung Kristohanon ka, si Kristo ang imong gisunod, anaa ka kang Kristo. So dapat mabuhat nato ang mga butang nga gikuman sa tuwa ni Kristo. Gihimo ni Kristo din sa kalibutan. Tungod kay tanang bitaw walay sense ang nga tawgon nato tungod galingon nga Kristohanon kung dili nato ni mabuhat mo igsoon. Mo na siyang nagingon sa dinhi. So ang isa ni siya pinakadako nga komisyon nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So kini siyang Matthew 19 to 20 nga nagingon siya nga panglakaw ka mo og himuang nga tinun-an ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. General commission ni siya, meaning sa tanan gyud, kita tanan nga tinawag o pinili sa Ginoo. Mo ni siyang sugo sa Ginoo sa tuwa nga to become servant or sulugoon. Kung sulugoon ta mutuman ta sa iyang command, ug iyang command is pag-share sa pulong niya. Aron ang katawan sa kalibutan is makabalo. Ang mga tao nga kanang bitaw wala pa kaila sa iya makaila. Og walay lain gamiton sa Ginoo mga igsoon kundi kita nga kaila na sa iya. Kaila ba ta sa atong Ginoo? Amen. So adunay duha lang ka punto ani mga igsoon kaning Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Duha ka punto lang ako matag sa inyo og kanang kini siya general commission og napud kay kanang cross reference ani nasa Acts pero ato ra lang sa bayon niya. So ang pinakauna is God called us to go and multiply. Divide to multiply mga igsoon, meaning dublyon pa nato ang atong ang espiritu nga sama niini mga igsoon. Nagingon sa dinhi sa 19 tungod niini sa inyong pagpanglakaw himo ang akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tanang katawhan, meaning apil tong mga tao nga dili kay gubay igugma, katong mga tao nga imong gikaulitan, tong mga tao bitaw nga feeling nimo patapon na ang kuan man gud sa tuwa ana bitaw makaingon ta nga murag lain sa tuwa nga kinaiya is dito lang ta sa tao nga feeling nato modawat ni. Uy kini kay murag approachable, siran ko ni. Uy kini kay murag buutan, porma, siran ko ni. But dili tay mga igsoon nagingon man dinhi tanang katawhan. Wala man nagingon lang si Kristo nga himuan ninyong akong mga tinun-an mga buutan. Di ba? Wala man mga dato. Wala man sa nagingon ana tanang katawhan man iyang giingon dinhi. So meaning including tong mga tao sa kalibutan, mga tao nga makita nato patapon ang kinabuhi. Di ba? Including na sila mga igsoon. Ba't kita usahay mahadlok ta sa ila? Uy dili ko ana kay bisig gungabon kog kalit ana. Uy dili ko ana kay murag delikado kay porma kuutan pa lang ana sa kalibutan. But inumduman nato kung unsa gibuhat ni Kristo sa diyang naa siya sa kalibutan. Asa man si Kristo di ay sa diyang naa siya sa kalibutan, di ba? Asa man siya niadto? Niadto ba siya nakiguban sa mga dato? Nakiguban ba siya niadto ba siya nisaka ba siya sa mga palasyo aron paglingkod-lingkod, makigsalo sa mga kings and queens? Wala man, di ba? Si Kristo niadto siya sa mga sinagoga, sa mga suot nga dapit, diin asa tong mga uyamot, katong mga sinalikway, katong mga tao nga puno sa kadautan ng kinabuhi. Mo nang giadtuan ni Kristo una mga igsoon. Ano man? Tungod katong mga tawanan mo nagkinahanglan kayo sa ang pulong mga igsoon. Sama sa giingon ni Sir Noel atong kwan nga nagwali siya nga kung nana sa imo ang tanan, mangita pa ba ka sa Ginoo? Nakay kwarta, nakay balay nga ing ani, sakyanan. Di ba? Mangita pa ba dito sa Ginoo? Ang uban siguro sa tuwa kung ingana tong kayumtang karon nga walay nag-share sa tuwa. Di na ako kailangan ng Ginoo eh. Di ba? Mana siguro ta. But mga igsoon, muna siya ang dako kayo nga sugo sa Ginoo sa tuwa. Nga gitawag man ka nato atong kaugaling Kristohanon, aman day si Kristo. Kung si Kristo atong gisunod, ana man ta karon. Diba? Pila na ba katawo atong nasiran? Kinsa na ba atong nasiran? Mga igsoon. Diba? So, God called us to multiply. Unsa man ning multiply? Dili multiply nga magpadaghan ta nga kuha na, mag-anak-anak. Daghan na kayong tao sa tibuok kalibutan. Diba? Daghan na kayo ang tao sa tibuok kalibutan. Maglisod mga itag-share og isa ra ka tawo. Unsa na lang katundagan mo nang mga igsoon mag-multiply ta as spirit. Diba? Mag-multiply ta as spirit mga igsoon. Muna siyang giingon ni Kristo din nga himuang tinun-an. Himuang akong mga tinun-an ang tibuok katawan, tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan mga igsoon. Mo na atong timan-an. Dili kay katong mga friend ra nato. Diba? Hinuon dala man na magsugod. But kinanglan nga ato yung
spread ang word sa Ginoo. Kinsa may magsulti sa ila, kita man gyud nga pinili sa Ginoo. So, and ikaduha is God called us to teach and to share His word. Nag-ingon sa dinhi sa 20 mga igsuon, ug Mateo 28 chapter 28 verse 20 nag-ingon siya, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi maguban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Problema ani og kabalo ba ka ta sa gisugo sa Ginoo or wala? Mo na problema mga igsoon, di ba? Atong the commission of God or ang sugo sa Ginoo is to inspire others to believe and follow Jesus. Unsaon man nato pag-inspire sa uban, unsaon man nato paghimo aning nga mission kung kita mismo dili maka-inspire sa uban. Kung dili makita sa tong kaugalingon si Kristo. Unsaon man nato, di ba? Lisod kayo mga igsoon. Lisod kayo pagdala sa uban kung kita mismo dili tuloy na tong kaugalingon o dili makita si Kristo sa tong tagsa-tagsa kinabuhi. It is our duty as Christians to spread the goodness of God. Kita may una nakasinati sa iyang gugma. Kita pod walay lain kung kita lagi kung dili kita ra gyud ang maka-share ani. Di ba? Dili man kaya sa uban kung wala man nila na experience. Kita may naka-experience sa kamayo sa Ginoo. God called us to teach and share. So we are here to follow what God commanded us to do. It is to teach and to share about God. So mo lagi ni, ang problema is if we do not know what God commanded us. Kung wala ta kabalo unsa ni? Di ba? Kung dili ta kabalo about sa pulong sa Ginoo, mo ning problema mga igsoon. Di ba? We cannot give what we do not have, sakto ba? Dili nato mahatag kung wala atoa, wala atoa. No? Kung nay mangutang sa atoa, kung wala tay kwarta, wa gyud yatag. Kung wala po tay pangbayad, wa gyud yatag. Nay maningil. So mo ra gyapon ni mga igsoon. Kung wala ta nakabalo, di ta gabasa, di ta gatuon sa pulong sa Ginoo, dili nato ni mabuhat ang mission. Munang it is important for us to gitawag na tong galingon nga Christian to learn and meditate His word. Tungod kay dili gid nato mahimo nga ma-share sa uban kung wala ta kabalo. Unsa ni? Kung wala ta kabalo giunsa pag kinabuhi ni Kristo sa kalibutan. Magbuot-buot lang lugar tagyawit. Di ba? Magbuot-buot lang lugar tag istorya, dili mao maigsoon tungod kay dili ma-bless or dili nato ma-inspire ang uban sa pag-follow sa kang Kristo kung magbuot-buot lang ta sa panggalingon. Kung atuwa lang bitaw nga ang own understanding. Dili man nato kaya ignon ang uban nga pag binuotan na. Kita gani sa una kapila na nato gingon sa panggalingon. Diba? Ang binuotan lagi ko sunod tuig. Wa gyud na imo. Di ba? So New Year's resolution, kapila na ba? So wala gyud. So that is why it is very important for us to read and meditate the word of God. So mo ni siya mga igsoon nga kinahanglan nga puno ta og kabalo ta sa pulong sa Ginoo. Di ba? Dili gyud nato, wala gyud tay katungod mga igsoon nga tawgon ato kaugalingon nga Kristohanon kung wala ta kaila ka Kristo. Amen. So mo ni siya nga the general commission sa Ginoo, ang iyang sugo sa tuwa is to be a servant. So unsa may command sa Ginoo, mo itong sundon. So lugoon man kata. Diba? Dili man pwede nga magingkod-ingkod ra ta mamino sa pastor. Okay na ko kay safe na ko. Okay na ko kay luwas na ko. How about katong uban mga igsuon nimo? How about mga parinti nimo? Unsaan man to sila, kinsa may mo share ato sa ila. Isod bodog sila pastor pa nga kinsa na may mga timan sa kan, di ba? So kita tanan mga igsuon, dili lang ang evangelistic team, dili lang ang pastor, kundi kita tanan nga tinawag og pinili sa Ginoo. Aron ato mapanindigan ba nga Kristohanon gyud ta or tinuod ta nga tinawag og pinili, buhaton nato ang gikuman sa Ginoo sa tuwa to share and buhaton nato ang mission nato dinhi sa kalibutan to multiply as spirit nga spirito ni Kristo. So muna siya ang general commission sa Ginoo sa tuwa. And dinhi pod nakoy i-share nga cross reference ani na kuan gyapon ako sa kanang unsa tawag ana kanang first person nga cross reference nga nakuha ra gyapon ako sa akong tito bitaw kanang utanaw ko sa abot ani sa akong stepfather.
So Acts chapter 26 sa mga buhat 26 16 nagingon sa dinhi. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon og ang ako unyang ipakita kanimo. Balikon ako mga igsoon. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Mo siyang gitawag nga mga igsoon nga personal commission. Kadumdum man siguro ta ni Paul, di ba? Mo ni siyang time nga na-encounter ni Paul si Jesus, mga igsoon. Ingon siya nga himuon ko ikaw nga akong sulugoon. The moment nga tawagon ta sa Ginoo, muna yung gihatag sa tuwa nga kabugaton to share, mga igsoon. Og sa padayon ta sa kuan ni mga igsoon sa chapter 20 nagingon sa dinhi. Nagwali ako didto sa Damascus ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maginulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. Nagwali ako, balik ko na ison, nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maginulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga nagpaila nga nabag-o na sila. Mga igsoon, atong hinumduman or atong mahibal-an karon kung unsa day ang atong asa day magsugod atong first mission. Mga igsoon, nagingon sa dana nga nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Take note sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Si Paul, di ba Hudiyo man siya? Didto siya nagsugod mga igsoon sa mga kaliwat. Meaning, our mission starts from our family. Mga igsoon, magsugod gina sa atong mga panimalay. Di ba? Magsugod sa atong mga panimalay, sa atong parente, aya dan sa tibuok kalibutan. Unsaon man nimo pag-share, unsaon man nimo pag-disciple sa uban, kung ang imong pamilya mismo wala nimo disciple. Unsaon man nimo pabati sa uban ang good news, o unsaon nimo pakita sa ila nga nabag-o ang imong kinabuhi or ang imong palibot kung mismo sa imong pamilya dili gani makita. Imong mga anak, imong mga igsuon or sa mga batanon kay kasagara ang mga batanon man kasagara among mga ginikanan, di ba? Diya kita mag-start sa atong family mga igsuon. Ug dana dayon mahitabo nga paghuman nato sa atong pamilya, sa atong society, ang sa tibuok kalibutan mga igsuon. Nga mabuhat nato ang mission nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So, kita mga igsuon nga tinawag ug pinili ni Kristo mo ni atong personal commission, personal nga sugo sa Ginoo sa tuwa. To share His word sa atong mga pamilya, mga igsuon, di ba? Pait kayo nga kana bitawng kanang eager kita mo share sa uban. Sira na ko to sabay kay murag kanang gusto ko mo share sa iya kay luoy siya or kana bitawng murag lahi na iyang kinabuhi but sa ato ang mga pamilya wala gani nato tanawa. Muna ako na experience mga igsoon. Usay kanang muna siya kanang personal bitaw nga experience nato nga ako sa una makita lang nako ang mangod bitaw nga si katong ikatulo kato si Max. Kato siya liwat gito sa akong papa, idol niya akong papa. So layo ako kasing-kasing sa iya ba. Makita pa lang mi nang siya buhaton nga gamay siyop. Murag surok na akong dugo ba murag lahi na bitaw ang akong bation. Kanang makasab-an na nako siya, diretsuhan ako sa istorya nga dili na bitaw biblical nga mga butang tungod kay ang kaulit mo nag-una. So and later on na gi-convict ko sa Ginoo nga dili di ay tungod kay unsaon man nato pagpa-feel sa ila nga gigugma ta sa Ginoo. Unsaon nato pag-feel sa ila nga naay gugma ang Ginoo kung kita mismo walay gugma sa pagtudlo sa ila. Kung kita mismo walay gugma sa pagtudlo sa uban, mga igsoon. So muna siya nga hinahinay nga na-apply na ko na sa akong kaugalingon nga bisan pag unsa iyang buhaton nga kana bitang murag ginuang ako gyung ipakita sa iya nga naigugma ko sa iya. Pakita na ko sa iya nga kana bitaw lahi ang espiritu sa usa ka Kristiyanon. Muna na akong ginapakita sa iya karon maskin sa akong papa nga every time nga ingana kana bitaw lahi ang ilang buhaton dili na ko kanang ipakita sa ila nga naulit ko o nasuko ko sa ilang gibuhat. Tungod kay mo man na ang dapat nilang makita sa tuwa nga kana bitaw kalma ta makita bitaw ang atong kaugalingon sa atong gisunod.
which is si Kristo. Tungod kay ang mga tao ba sa kalibutan magbantay ra ba na sa tuwa. Even atong mga pamilya bantayan ra ta niya. Gustuhanon mo kakanoy nga namo kung istorya. Di ba? So, muna siyang ang atong pinakaunang mission is mag-start sa atong pamilya, mga igsoon. Atong unahon na tudlo atong mga anak, atong mga igsuon. Kinahanglan gyapon nila ang Ginoo. Dili lang kay diretso ta sa ubang tao, muna nakakapait sa tuwa, di ba? Ngano man gina ako na experience na ako bay. Ano bitong kanang gusto ko mo share sa uban, but sa akong pamilya murag mahadlok ko or mataha ko ba? Ngana. Pero dili di ay nga na mga igsoon tungod kay dili ta mahimong epektibo para sa uban kung dili ta epektibo para sa atong pamilya. Dili ta mahimong epektibo nga Kristohanon kung sa ubang tao lang ta, di ba? Sa atong pamilya ato nang gibiyaan. So, muna mga igsoon nga the personal commission sa Ginoo sa tuwa, magsugod ta sa atong pamilya, di ba? Nagsugod si Paul sa mga Odiyo, which is iyang mga kaparintihan, iyang mga kahigalaan, di ba? Kaparihan niya. And dini po din sa mga dili Odiyo, which is kato na atong mga amigo, di ba? Mga higala nato. So dana mag-start ang atong pag-discipline or pag-teach sa gospel, pag-spread sa word sa Ginoo. Dana mag-start sa atong mga family, mga igsoon. And so conclusion mga igsoon, each and every one of us are called to serve, to share, and to evangelize. Malikon ako, kitang tanan, tinawag man kata sa Ginoo. Pinili man kata. Diba? Ipakita na to nga tinawag ta o pinili ta. Dili enough nga magingkod ra ta, maminaw ra ta, mo praise. Tinuod man, mo praise ta, mo worship ta. But mo lagi dili mahimo nga mo daghan ang maluwas kung kana bitawng passive lang ta. 'Di ba? Ang word sa Ginoo is active. The word of God is active, alive. How come nga alive ta kung gahilom-hilom lang ta? So before ko mag-end mga igsoon, nako i-share nga thoughts about nakita ra gyapon nako siya. Padumdum mo sa kanang fig tree nga gi-curse sa Ginoo. Kaya wala na mo nga. So same sa atoa nga mga Christian, so-called Christian atong gi-claim nga Kristohanon ta. Kanang daghan na tag nahibal-an, kabalo na ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ta? Amen. Amen. So kabalo na ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So sama sa fig tree nga gi-curse ni Kristo tungod kay nakita niya nga grabe kadaghan kana bitang kanang tambok kay mga leaves ba, mga dahon. But walay bunga. Same sa ato nga Kristohanon, daghan na tag nahibal-an, kabalo na ta sa pulong sa Ginoo, but wala ta namunga. Mga igsoon, wala na to napagawas ang atong natun-an. So dili na to hulatan nga i-curse pa or puuhon or kwaon sa Ginoo ang atong natun-an. Dili na to nahulatan mga igsoon. Kinanglan each and everyone sa atoa mamunga gid ta mga igsoon. Tungod kay mabungahon gid ang pulong sa Ginoo. Dili pwede nga ato lang na ugumon sa atong kaugalingon. 'Di ba? Si Kristo mangani, no? Giwali mangani niya. Kita pa ka kung gitawag man kana atong kaugalingon nga Kristohanon. Mga igsoon. Each and every one of us are called to serve, to share, and to evangelize. And kung nahadlok man ta, kung gakaulaw man ta, kung, di ba, mo man nagkakaon na, itong kakulba sa pag-share sa uban. Maigsoon, hinumdumi sa kanunay, nagingon sa din sa mission, kining mission nga atong buhaton, ang mission nga atong buhaton to spread His word, nagingon siya, hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mahadlok pa ba ta na? Maulaw pa ba ta na to share His word? Promise sa Ginoo, ubanan ta niya. Mga igsoon. That's why karon palang daan nauna-una na to kung kinsay atong sharean. Ang igsoon nga wala pa nakadungog sa pulong sa Ginoo atong higala, atong mga amigo, atong mga ginikanan, atong kaparentihan. Nga wala pa nato na sharean, una-una nato daan. Tungod kay mao nang mission sa Ginoo sa tuwa. And nagingon siya nga dili ta niya biyaan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mahimo tang confident mga igsoon kung ato ning ikinabuhi ning nga pulong. And
mora na siya og daghang salamat og kinaot nga kining mga pulong nga dili bitaw makawang nga ato lang nadunggan. Kwan ana man gud taw sahay di ba kanang muratag ano na igo ko bay but sulod nga adlaw kay wa ra gyapon. Di ba? Nilikay na. Nay Nilikay na. Nilikay na. dili maskin ako naigo ko. Maskin ako na gakaigo ko ana. Muna ganing first experience nato sa tong ay first nga maigo sa tong sa pulong nga gihatag sa Ginoo kita man. So nga na ben gyapon ko sa una nga ano naigo ko ani bay. But mo lagi sunod adlaw dili na nato mabuhat malimtan na pud nato. Mga igsoon. So munang kinahanglan gyud mga igsoon nga buhaton nato ang sugo sa Ginoo sa atuwa. Aron sa pagbalik sa Ginoo makita bitaw niya nga mabungahon ta. Dili na tulatan nga sama sa kawing igira lagi nga kwaon sa Ginoo ang atong mga naibal-an. Dili man mahimo nga kana bitaw pasagdan sa Ginoo tong tawo nga kwaon na lang to niya, ibalin niya sa lain ng kaalam. Ibalin niya sa lain ng kaibalo. Dili man ta magamit, dili ta mahimong Kristohanon kung passive ta mga igsoon. Wala tay lihok. Munang daghang salamat sa tanan og ato nang buhaton atong mission. Ato nang buhaton ang mission sa Ginoo. Og magampo ta mga igsoon, ato eduka to mga ulo. Yes Lord, dalaygon ka sa walay katapusan Lord. Dalaygon imong ngalan sa mong kinabuhi. Walay sama kanimo Ginoo. Lord God, gamahanan ka sa mga